बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक बार फिर टेंशन काफ़ी बढ़ गई है और तोरखम पे 6 सितंबर को जो वाक़या हुआ था पाकिस्तान और तालिबान फोर्सेस के दरमियान जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। आज पांचवा दिन वो बॉर्डर बदस्तूर बन रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि वहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल हैं उनके दरमियान मीटिंग भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही और इसी तरह जो बॉर्डर है वो बदस्तूर बंद है, जिसके दोनों साइड पे ज़्यादातर अफगानिस्तान के शहरी है वो फंस गए हैं। जो पाकिस्तान की तरफ आए थे वो भी फंस गए, वापस नहीं जा सकते। चूंकि अफगानिस्तान का सारा इन्हिसार पाकिस्तान पे है, तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अफगानिस्तान जा रही है, वो भी दोनों साइड पे गाड़ियाँ भी बंद हो चुके हैं और उसके ड्राइवर उसके कंडक्टर सारे दोनों साइड पे सड़कों पे पड़ी हुई है। तो ये एक बड़ा मुश्किल किस्म का सूरत हाल यकीनी तौर पे बन चुका है और इससे अवाम मुतासर हो रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सबसे ज्यादा जो मुतासर होने वाले हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों के लिए अगर पाकिस्तान के रास्ते बंद हो जाए तो उसके बाद उनके लिए वहां पे जिंदगी गुजारना बहुत एक मुश्किल बनेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये सूरत हाल इस नहज इस हद तक क्यों पहुंचे। 6 सितंबर को जब पाकिस्तान जश्न मना रहे थे 1965 जंग के जीतने के हवाले से, और चूंकि इसी दिन को आज अभी एक यौमे शोहदा के तौर पर भी मनाया जाता है, तो जो पाकिस्तानी कौम के शोहदा हैं उनको भी खराज अकीदत पेश की जाती है उसी दिन। और उसी दिन पहले सुबह सवेरे चतराल में, जो चतराल का इलाका है, चतराल पाकिस्तान का एक इंतहाई पुरअमन इलाका है। चतराल के लोग इंतहाई पुरअमन हैं। आप लोगों ने पिछले दहशतगर्दी के जंग में देखा कि वो बिल्कुल पुरअमन, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चतराल के अंदर से कभी भी जो मिलिटेंट्स हैं, जो तालिबान हैं, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं मिली, ना अब उनको कोई सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि लोकल जो चतराल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पुरअमन है और वो किसी भी सूरत में अपने इलाके के अंदर इन लोगों को आने नहीं न दे रही हैं, न चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके उस इलाके के अंदर तकरीबन ये बताया जाता है कि कुछ 300 के करीब जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे वो अफगानिस्तान से दाखिल हो गए। वहाँ पे उनके जो पुलिस की चेक पोस्ट थे या वहाँ पे जो एफसी की जवान थे उस पर अटैक किया गया, और तकरीबन जो ISPR के बयान के मुताबिक 4 पाकिस्तानी एहलकार उसमें शहीद हो गए। लेकिन जो ग्राउंड पे जराए है वो बता रहे हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो तकरीबन 300 के लगभग राउंड अबाउट जो मिलिटेंट्स आए थे, तो उसमें भी तकरीबन 50 से लेकर 60 के करीब उनकी भी कैजुअल्टीज हो गई है। लेकिन वो अपने डेड बॉडीज उठाकर अपने साथ नूरिस्तान प्रोविंस वापस शिफ्ट कर गए हैं, मतलब यहाँ से उठाकर लेकर गए हैं। लेकिन ये सूरत हाल क्यों बन रही है, ये बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है कि पिछले 20 साल जब अमेरिका की जंग थी अफगानिस्तान के अंदर, तो हम उनके इत्तेहादी थे और उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 20 साल तक हमने अमेरिकी जंग लड़ी वहां पे। 20 साल तक हमने तकरीबन 80,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां दी, हमारे लोग उसमें शहीद हो गए। 150 बिलियन डॉलर का हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ पाकिस्तान के। बदले में हमें तकरीबन 23 से लेकर 33 बिलियन डॉलर मिल गए। अभी आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पे इस वक्त जो बैरूनी कर्जा है तकरीबन 130 बिलियन डॉलर की करीब है। 125 या 130 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा है, जिसके वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि हमें पेट्रोल 305 रुपए में मिल रहा है, डॉलर हमारा 330 और 340 और 320 और उसके लगभग चल रहा है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस और आटे और बाकी सारी चीज़ों की कीमतें देख लें, ये इसका हशर बन चुका है कि इस वक्त हम बैरूनी दुनिया के 130 बिलियन डॉलर का मकरूज हैं। नुकसान हमें अमेरिकी जंग में कितना पहुंचा, 150 बिलियन डॉलर के करीब। हमें कितना मिला, जो रिकॉर्ड पे है तकरीबन 23 बिलियन डॉलर है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये 33 है। चलो हम 33 उसको मान लेते हैं। ये अगर 33 भी है तो इसका मकसद ये हुआ कि तकरीबन पाकिस्तान को 117 बिलियन डॉलर का 117 बिलियन डॉलर हमारे
जेबों से चले गए। और वही $117 बिलियन को पूरा करने के लिए हमने उन्हीं मगरबी ममालिक जिनकी हम जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, उनसे हमने कर्जा लिया और आज हम उनके कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये हमने कोई दानिशमंदाना फैसला किया था कि हम अमरीकी जंग में जाकर हम वहां पे उसके हिस्सेदार बन गए? ठीक है, जंग खत्म हो गई, अमेरिकन चले गए, तालिबान आ गए वापस काबुल में। तालिबान जैसे आ गए तो उनसे हमारे बड़े अच्छे मरासिम थे और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और बल्कि दुनिया भी ये मान रही थी कि पाकिस्तान का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अफगान तालिबान की तरफ से जो इब्तिदा में हमें बताया गया कि अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी को सख्त किस्म की वार्निंग दी गई है कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर आप किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आप जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बैठकर अपने मामलात हल करें, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के अंदर रहेंगे तो आप पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और उसी वजह से आप लोगों ने देखा कि हमारी इस रीजन के अंदर एक अमन आ गई थी। यहाँ पे टूरिज्म दोबारा बहाल हुआ था, लोगों के कारोबार दोबारा बहाल हुए थे, यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जैसे पीडीएम वाले आ गए तो एक बार फिर इस खत्ते के अंदर सूरत हाल जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ बढ़ने लगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रही है कि हम इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। बुनियादी सवाल ये है, मौलाना फजल रहमान से खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत में ही ये सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि आज चतराल के अंदर 300 या 200 जितने भी हैं मिलिटेंट्स दाखिल होकर वहां पे हमारे जवानों पे अटैक्स कर रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नो, खैबर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके साथ बाजोड़, दीर वगैरह जितने भी इलाके हैं जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे अटैक्स हो रहे हैं। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, पुलिस, एफसी, फौज, वही हमारे बच्चे उसमें शहीद होते जा रहे हैं। कौम को बताया जाए, ये बेसिकली जरदारी साहब बताएंगे, नवाज शरीफ साहब बताएंगे, शहबाज शरीफ साहब बताएंगे, मौलाना फजल रहमान साहब बताएंगे, बिलावल बताएंगे, मरियम नवाज बताएंगे, अहमद वली बताएंगे, छूदर शुजात बताएंगे, MQM बताएंगे, मेंगल साहब बताएंगे कौम को कि इस पूरी ये जो सूरत हाल आज बन चुके हैं इसके पीछे कौन है। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये एक डील किया था टीटीपी के साथ और वो आ गए थे वापस, तो ये बताया जाए कि अगर इमरान खान ने कोई डील किया था तो जब ये लोग यहाँ पे ताकत में आए तो क्या उनके पास ये इख्तियार था कि वो इस सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई चेंजेस करे? फिर बुनियादी सवाल यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और यही लोग अपोजिशन में थे और उनको उसी वक्त कौमी असम्बली में बुलाया गया और उसी वक्त के आर्मी चीफ और उसी वक्त के DGISI ने इनको ब्रीफिंग दी और इन लोगों ने उनके साथ इत्तेफाक किया कि ये जो आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं इसको एक पार्लिमानी कमेटी इस पूरी सूरत हाल को भी मॉनिटर करेंगे और आप इसको जारी रखिए। उसके बाद जब PDM की हुकूमत आ गई तो रिकॉर्ड पे राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों के बयानात मौजूद हैं कि हम इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे। इसका मकसद ये था कि ये जो पॉलिसी थी ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी और इसी वजह से PDM भी इसको सपोर्ट कर रही थी। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की भी पॉलिसी थी तो एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसी यही थी कि इस रीजन के अंदर अमन कायम किया जाए और उसके लिए इन लोगों के साथ बैठकर ये जो सारे मामलात है इसको हल कर दिया जाए। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ईरान का बॉर्डर है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर है, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। किसी भी उनके हमसाये के मुल्क में न पिछले 20 सालों के दौरान कोई इसी किस्म की कार्रवाइयां हुई है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान टारगेट है। 20 साल में भी पाकिस्तान टारगेट रहा, अब भी सिर्फ पाकिस्तान ही टारगेट है। तो यकीनी तौर पे अवाम ये सवाल अगर पूछते हैं तो हक बजानिब हैं कि सिर्फ हम टारगेट क्यों हैं। जो अफगानिस्तान के बाकी हमसाए हैं उनके साथ अगर वो अमन से रह रही है तो हमारे साथ क्यों अमन से नहीं रह सकती। इसके बीच में वो असल मसाइल क्या है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पहले भी खराब थी और आज एक बार फिर खराब हो गई। कौम को वो हकायक बताया जाए। कौम पूछना चाहती है, समझना चाहते हैं कि वो हकायक क्या है जिसके लिए इस खत्ते के अंदर अमन को तबाह किया जाता है। देखिए,
یہ صرف افغانستان کا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر آپ کا ٹورزم تباہ ہوا، آپ کے لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا، آپ کے اس خطے کے اندر جو ایک خوشی آئی تھی وہ مایوسی میں بدل چکی ہے۔ تو کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف خیبر پختونخوا متاثر ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کیا صرف بلوچستان متاثر ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اس کے اثرات پوری پاکستان پہ پڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر یہ ملیٹنٹس ان کے ہائیڈ آؤٹس بن سکتے ہیں تو یہ ملیٹنٹس یہاں سے اٹھ کر پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کا اس وقت سارا جو فوکس نظر آ رہا ہے وہ پولیٹکس پہ ہیں۔ عمران خان کو ڈبو دیا جائے، عمران خان کے لوگوں کو اٹھایا جائے، عمران خان کے خلاف کیسز بنائے جائے۔ دیکھیں، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کی یہ جو معاشی مشکلات ہیں، یہ جو سیکیورٹی مشکلات ہیں، اس سے آپ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ میرے خیال میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ یہ صورتحال کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں کریں گے آپ کی یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ نے نگران حکومتوں کو بٹھایا ہے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنا کسی بھی نگران، کسی بھی غیر منتخب بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو عوام کے الیکٹڈ لوگوں کو لانا پڑے گا تاکہ وہ بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ نکالے، وہ جا کر طالبان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ دیکھیں، افغان طالبان میرے خیال میں وہ اپنے ملک کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تو وہ افغانستان کو نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اور ان کے مقامی لوگ افغان طالبان کے خلاف اٹھ جائیں گے۔ اس چیز کا ان کو بھی احساس ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کہ مطلب دونوں ممالک جو آفیشلز ہیں وہ بیٹھ جائے اور اس کا سنجیدگی سے کوئی حل نکالے؟ یہ حل کیوں نہیں نکلتا؟ مطلب اس کے پیچھے کیا ایسی ریزن ہے جو اس حال کو کسی نتیجہ خیز سٹیج تک لے جانے میں رکاوٹ ہے؟ کیا وہ جو رکاوٹ ہے وہ دور نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں دور ہو سکتی ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے دونوں سائڈ سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ جو پاکستانی طالبان ہے اگر یہ یہاں پہ آ کر اٹیکس کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر افغان طالبان اور پاکستانی جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ بیٹھ جائے تو اس کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں مل جائے تو میرے خیال میں اگر وہ بارڈر ایریا کے اندر وہاں پہ رہتے ہیں تو اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے دونوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جو طورخم بارڈر کی صورتحال ہے، جو مختلف قسم کے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس آ رہے ہیں، تصاویر آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، بڑے دردناک ہے، اور ان لوگوں کی مشکلات کا یقینی طور پہ ایک ذی شعور انسان کی حیثیت سے سب کو احساس بھی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حل ابھی نکالنا پڑے گا۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو اس سے دونوں ممالک کو نقصان پہنچ رہا ہے، دونوں ممالک کی جو عوام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، نگران کچھ بھی نہیں ہے، نگران نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ صرف ایک لا کر ان کو بٹھایا گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہے پاکستان کے، اس کے لیے بڑے سنجیدگی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر فوری طور پہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ اس میں جتنا بھی ڈیلے کریں گے یہ معاملات اتنا ہی خراب ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا سارا جو فوکس ہے وہ پولیٹکس پہ ہے، اور سیکیورٹی اور جو اکنامک سچویشن آپ کے ملک کا ہے اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، باہر دنیا آپ جس حد تک بھی کوشش کریں، آپ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ باہر کی جو دنیا ہے وہ بھی آپ کے ملک کے اندر جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ آپ کو ویسے کہیں گے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن نہیں آئیں گے۔ سب سے بنیادی چیز آپ کے لیے آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی لے کر آنا ہے۔
یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا گلگت میں کل الیکشن ہوئی، تحریک انصاف نے جیت لیا، ابھی ان کے نتائج جاری نہیں کیے جا رہے، ان کے نتائج روک دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ معاملات اگر جاری رہیں گے تو یہاں پہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لوگ وہاں پہ جیت گئی ہے، عوام نے ان کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کو بدترین شکست دی، تو ان کے جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے وہ ان کا حق ہے، کیوں روک دیا گیا ہے؟ کیوں ان کو احتجاج پر مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف 200 کیسز بنائے ہیں؟ کیوں ان کو کبھی ایک مقدمے میں کبھی دوسرے میں اندر ڈال رہے ہیں؟ کیوں آپ نے ان کی خواتین کو پچھلے 4 مہینوں سے جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو ضمانت ہی نہیں دے رہے؟ جج صاحبان جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، ان کو ضمانت دینے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ عمران ریاض کو غائب کر دیا ہے، باقی لوگ غائب ہیں، کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے خدا کے لیے ہم جیسے لوگ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، قوم سے محبت کرنے والے ہیں، اداروں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بڑے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ مت کریں یہ چیزیں، مزید پاکستان پہ رحم کرے اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری طور پہ الیکشن اناؤنس کرے، ڈیلے مت کرے، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔